Nakaduso na sa motion for reconsideration si Bohol Governor Enrico Aris Amontado sa Ombudsman sa kauluhan subay sa unom ka buwan nga preventive suspension nga gipatuman sugod ni antong Mayo 28. Si Nico Sereno sa report. Sa pakikinabing ipahibaw ni Attorney Donnie Piquero, Private Legal Counsel ni Bohol Governor Enrico Aris Amontado, nga naduso ang motion for reconsideration sa miaging Lunes, Hunyo 10. Iyang gipahibaw nga Manila-based lawyer ang nagduso sa motion for recon sa Office of the Ombudsman, Manila. Gipadayag ni Amontado ang iyang kasurpresa nganong nalakip siya sa pagkasuspenso nga dili pa man siya gobernador dihang naduso og nauyunan ang pag-ugmad sa kabahin sa Chocolate Hills. Gipasabot ni Piquero nga sa motion for reconsideration ilang gipasabot ang ombudsman niini. Kay first, wala man siya appeal no, sa katubitang pag-issue sa resolution sa PAMPI sa 2018. Kaya at the time, dili ko man siya governor sa Bohol. Bando man siya ito, congressman sa 2nd District. Midugang ang abogado nga dili pa sab gobernador si Amontado ni atong 2022 dihang mipagawas og resolusyon ang PAMB o Protected Area Management Board tungod kay wa man siya makatambong sa meeting. Basically, what would say participation regarding aning systems, operations sa Captain's Peak. So, munang murag dili po siguro makatarungan nga i-suspend siya. No? Gawas ka Amontado, gipahamtangan usab og 6 ka buwan nga suspension ang laing 68 pa ka mga opisyal sa kagamhanan. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.